Samangken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangake dak kaptina sareng ajunan beberapa syarat yang paling penting untuk eka oningin bagi abdina sareng ajunan selagi abdina sareng ajunan kak dinto orang-orang seiman dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi Sa'id Rafiq bin Mu'alla beliau atabu teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu dak abdina, wahai Abu Sa'id Rafiq bin Mu'alla sareng abdina ala wa'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Sareng abdina ajunan ya jerna paling afdal paling agung surat nang basa badan nang Al-Qur'an. Tapi maren gelem sebelum abdina keluar dari masjid. Kawan lestari setuju kemudian Rasulullah ka'dinta muntut astana beliau kapal sebelum mau keluar. Abu Sa'id atabu, kenapa sahabat ka'dinta ya Rasulullah? Innaka qulta la'allimannaka 'azama suratin fil Qur'an ya Rasulullah. Maka Rasulullah atabu paling afdal salat nang Al-Qur'an iki ka'dinta alhamdulillahi rabbil alamin. Iki ka'dinta salat Fatihah. Hiya as-sab'ul masani peto ayat se ujian ban se maksud Quran wal Quranul azim alladhi utituhu. Al-Quranul azim alladhi utituhu. Kak dinto ajelasaki tentang surat Fatihah. Saya kak dimaca buna Sayyidina Ali, andaikan abdina kasokan maka abdina bukan agabaya tafsirah surat Fatihah benyaan pada bi petok betul boleh betul raja ni ka esena kitab setujunya khusus nafsirin Fatihah. Sayyidina Hasan Al-Basri kak dinto termasuk santrena Sayyidina Ali juga. Sebagian ulama atabu Sayyidina Hasan Al-Basri ini kesantrena Sayyidina Ali. Beliau teman atabu Sayyidina Hasan Al-Basri bahwa innallaha jama'a ma fi kutubis sabiqati fil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngumpulake setuju esena kitab-kitab lambok Taurat, Injil saja badan Al-Quran. Ban ngumpulake saja na esena Al-Quran badan Fatihah. Faman fahima tafsiraha fahima tafsirahu. Mun pasir orang sing ngaoningin tafsir suratul Fatihah maka berarti ampun ngaoningin tafsir sajajana Al-Quran. Nikah tentang keagungan Fatihah. Sebelum Kak Dinto Sayyidina Abi Sa'id Rafiq bin Mu'alla Kak Dinto itu tepat sholat. Tepak salat Sayyidina Abi Sa'id Rafiq bin Mu'alla kak dinto tepak salat. Kemudian panggil sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika panggil sareng Allah sareng Rasulullah tak nyempit tetap abajeng. Kabala mari abajeng matur dak Rasulullah. Kak dinto Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Arab pun mau panggil engkau mata nyanter ya huruf. Adin kita apa jang ya Rasulullah. Ama sami'ta Allah Ta'ala qala. Apa Allah Ta'ala apa sampean tak mereng insyaallah gak ditajabu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Wahai orang-orang iman, sambadenin Allah dan sambadenin Nabi Muhammad ketika manggil ajunan.
Artinya Tebuna lima Syafi'i dan mendekat itu pada madhab Syafi'i. Ashabus Syafi'i atabu orang yang hujjah mana dia panggil Nabi Muhammad wajib yang betul. Ben hujjah tak betul. Makanya nang hujjah haram atau bentar kalau ben manusia termasuk bisa membetal hujjah yang kikak dinto al kalam fis Abu Tabu yang tak hujjah itu bisa membetal mana bi orang yang kelak kat dinto ngaoningin haramah ben sengaja ngaoningin mana bi lepas untuk betak ngaoningin jak haram maka ma'fu sampai 4 kata. Berdasarkan waqi min madhhab Syafi'iyah sampai 6 kata. Ma'fu. Tapi asalkan orang gila kat dinto tak ngaoningin keharaman Abu Tabu dalam waktu hujjah. Wala nanti disebut mari ngalamin kat dinto. Toman ketika Peleman dari Yaman kan kita tidak berangkat sekitar 10 malam 11 malam pertengahan jalan tak sadar tapi mau temuan metu area pun benebis ni kambu tengah padang Sahara karena ya ada kan itu beda namanya mana banjir raja sampai jalan dekat itu rosak aspal rosak benikun rosak sobung aspal jadi ketirin banjir kat itu raja aspal yang kibal yang tak kuat sobung jalan pas jadi sungai ya ada ni kawal ambu panas cek mesin mateng juga temulah metu hari ini sekoni kat sana akhirnya apa jam kodok tepak apa jam kodok karena ngatelak gua awan ngakui kelampi takwa orang-orang yang suruh titik imam gua dengan canap jenis suruh titik imam orang Malaysia yang madhab Syafi'iyah mana bi kodok kun sepuh kaji namanya suara walaupun maurid tapi mana kodok nang siang hari maka olau sepuh sekat itu juga bisir mana bi kodok yang siang walaupun duhur mana bi kodok malam maka jahat ini ka al-mutawat itu Syafi'i wala fi qaul mana bi nang sepuh mana bi jahriyah kodok walaupun nang siang hari tetap jahriyah ala kulli hal tama abujo Allahu akbar Allah benereng bedui tama abujo kapal laut ngucap pegaja tina wajang sanbun pikiran salah sanbun bulan kodok tu pak kak dinto karena pas tu benereng anu ni kering bedui benis tu pegaja sepuh pegaja orang kira bertanya di jalan tidak berjaga sepuh ala kulihat kapal mare assalamualaikum cam nyeracam mereka madhab apa pun maksud pun tak kacau cuk lampa helap repot ternyata jauh dari rumah mula-mula pikiran tak tahu Toman sana kecukan goda ustad ni ke sebagian ustad nyaman suara lakan alim kiratus sabah setong ketika intar ke pelosok ngimamin seru ngimamin maklum ustad kiai yang setong tempat seru ngimamin tepak ngimamin biasanya kak dintongang kui bocah na asim ala riwayati hafaz tembungan kui bocaan selai aku bacaan selai kapal mares assalamualaikum bodoh orang macam tua imam re Qur'an bobo untung suaranya mantap apa je Qur'an bobo ya coba boleh tu masih pun suara si nyaman mesti tak rapah ala kulli hal
Mana bi Abu Dhabu nang bajang, nah orangnya kena berdui kat dinto, ma'dzur, ma'fu, sama berapa kali? Sama berapa bentak? Empat kata. Beri saya coba bagi sampai enam kata. Khilaf bin Imam Ramli wa Ibnu Hajar. Tapi mana bisa treh? Hatta dua huruf, hatta situng huruf sampai faham yang situng huruf kat dinto, hukumah betal. Situng huruf. Pon, apa makbul kan nikah? Oh nikah, a'dhamu suruh. Jadi buta buat nang madhab Syafi'i mana Nabi buta buat kecuali buta buat sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Mana Nabi Abu Dhabuan sareng Kanjeng Nabi Muhammad buta buat napa boy? Tetap tak betal bojengah. Bahkan artinya nang bojeng sebiasa nah tak sah bojeng sebelum ngolok salam dia ka Rasul. Tak sah bojeng kecuali ngolok salam dia ka Rasul. Mana Nabi ngolok salam sareng manusia betal. Pada otaba buta buan sareng manusia betal. Contohnya pada bina apa? Orang ngaji. Haji. Alhamdulillah. Boleh santri anyar, yarhamukallah. Ini kebetal. Nabi orang nikah aliman ngauningin tentang namanya hukum. Wan. Mari nikah namanya mana? Mana bibaban tak sah bojang kecuali ngolok salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gelak yang situng hadis ada bu kapala Abu Sa'id Al-Mu'alla ipang lo sareng Rasulullah ka Abu Sa'id bin Rafi Al-Mu'alla ni ipang lo sareng Rasulullah Abu Rasulullah bala ya Rasulullah walan uidahu. Engki Rasulullah abdi tak kira bakal mulang boleh. Mun panggil sareng ajunan abdi bakal nyambut. Mari kak dito itu buin kak dito sareng Rasulullah. Bingkok panggil bahan rea polan bingkok ya cerna a'zam ya cerna paling bagus sorat paling agung sorat dan Al-Qur'an. Kemudian diajarin Kak Dinto tentang suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Fatihah kan Sayyidina Abdurrahman bil Faqih termasuk kojaki allamatud dunya, orang yang paling alim nang zamanah, termasuk sandrena al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sayyidina Abdurrahman situng ketika haji beliau Kak Dinto lebat nang situng tempat nang Zabid nang daerah Yaman tapi bagian Dajjal. Ketika beliau hajian lebat nang Kak Disa Zabid tempatnya para ulama. Termasuk nang Zabid Kak Dinto daerah Zabid Hudaidah Kak Dinto termasuk tempatnya ulama. Singarang kitab Syarah Ihya Kak Disa Al-Murtada Az-Zabidi Kak nang Zabid. Sekak ditujukan Sengarang kitab sengarang Maulid Dibai ikan yang Zabid tempatnya. Termasuk saya Al-Fairuz Abadi kak itu yang Zabid tempatnya. Syekh Ismail Al-Hadrami ikan yang Zabid tempatnya. Punya ulama kak itu yang Zabid. Situng ketika beliau Habib Abdurrahman bil Faqih kak itu alamatud dunya al-intar haji lebat yang Zabid butuh pun sarang ulama. Ini kebutuhan sarang ulama tak pada bibaban, bibaban atau presiden, menteri, corona, apakah bibaban nikah. Tapi beliau karena andi ilmu, alim, maka dia guna tentang ilmu. Pada orang yang tukang ngarek, maka butuh guna tentang masalah ngarek, sabe, padi, apa kapi gak bisa. Tapi pada bisa treh, butuh guna kudu tentang ilmu. Kan Sayyidina Abdurrahman bin Faqih kak itu telu hari telu malam Abu Dhabu masalah tafsir ayat Al-Qur'an Fatihah, ayat Fatihah. Telu hari telu malam tak pakai, kita mari nih. Selama telu hari telu malam muter terus. Abahas salah satu ulama tafsir suratul Fatihah nih kalau kita mari. Suratul Fatihah. Nah, pernah gak gitu ya? Suratul Fatihah nikah. Cek koro-koro bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji abdi nama naik tak sampai 5 menit. Mari Bu. Nah, pada tafsir Maki resare. Repot.
kelas profesor abenta kalaban SD, bahkan TK. TK ini matematika ini kalau 1 tambah 1 2, tapi mau profesor ini kan temennya pilih kalau 1 tambah 1 lari coret kanan kiri tadi telok nampak gak desa lah ulang ngejeling mon. Sedika juga kelas sebab apa tafsir nika minyak kasih bismillah kalaban asman Allah ismun nika mustaqun minas minal apa minas sumui wakila minal simah dari alamat nika pun tafsir apa nika pas terus bismillahirrahmanirrahim nika mana bisa ngaji al-Kailani beda nang Kailani nika bisa i'rab sebenarnya bismillahirrahmanirrahim nika dua lah bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa nih kan. Ini kan tafsir apa? Mana bi tinjau dari nahwuna. Kita tinjau tafsir saya tak bisa. Tafsir saya tak bisa ketika i'rab saya tak bisa. I'rab saya tak bisa. Agati bismillahirrahmanirrahim tak bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim tak bisa. Nega baya betani, tapi kelas tafsir saya bawa apa, ban kelas orang saya ajar i'rab lain pun nega, coba lain. Kemudian namanya mana? Abenta masalah alhamdulillah, Allah nikah al napah, mencakup semua napah, pujian hamdun, napa saya kocaki pujian luotan, wa syar'an, wastilahan luotan, wastilahan. Apa bidana Hamad bin Madah sini ikut terus kami rinci dari situ manglo sampai keluar malam kita mari mohon bahagia cukup baca sekalian mari mohon la ilaha illallah nika tentang masalah namanya mana Fatihah. Makanya orang yang ngerti dengan Fatihah secara terperinci maka orang gila kan itu bakal ngerti tentang Al-Qur'an. Ini kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Kemudian riwayataki sareng Abi Sa'id Al-Khudri tentang fadilah nama qul huwallahu ahad. Orang yang saya mau qul huwallahu ahad, Allah saya mengabala Allahu ahad, Allahus samad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nika orang ketika mau sekak dinto benar Rasulullah walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Nika pada bi sepertelon Al-Qur'an. Orang yang mau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, yang tas nika kita terangake sareng abdina. Anapa nya maki as-sabul masani? As-sab' saya maksud as-sab' petok. Itu ayat Al-Masani anapa ikut caki Al-Masani pontut dari sana pocian pontut dari pocian karena esena surat Fatihah kak dinto engki kak dinto beda pociannya dekat Allah subhanahu beda saat waki saya maksud Al-Masani kak dinto saya maksud petok saya ulang petok saya ulang as-sabu petok Al-Masani saya ulang. Anapa mai ko caki ilang-ulang, polan ilang-ulang setiap wajib nang setiap rakaat kudu maca Fatihah nang setiap rakaat. Bada setiap waki ilang-ulang maksudnya ilang-ulang etoronaki dugale etoronaki. Nang Mekah etoronaki, nang Madinah juga etoronaki surat Fatihah kan itu. Makanya ilang-ulang, torona ilang-ulang itulah. Bada saat waki macam-macam nih tentang Al-Masani cukup dua nih kabon situ bada saya makna pujian bada saya nak mana elang riwayataki sareng Al-Imam At-Tirmidzi sareng Al-Imam An-Nasa'i ban selain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adabu qala Allah taala idza qala al-'abdu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi.
Ar-Rahmanir Rahim sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ajabu mun kabulanan maus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tabun Allah Subhanahu wa taala tang kabula muji kangko setia. Ar-Rahmanir Rahim tang kabula setia nyebut tang sifat ngaku-ngaki kangko. Malik Yaumiddin Allah Subhanahu wa taala ajabu tangga boleh setia ngaku-ngaki kangko. Setia tangga boleh moci kangko setia bingko tangga boleh beri apa saya minta. Kemudian ajabu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oh minta hidayah bingko beri asal hidayah dak tangga boleh seminta ya. Tawbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qasama al-fatihata qismain nisfuhu li'alilla'li wa nisfu lillahi ta'ala wa nisfuhu li'abdihi. Wa qala Allah ta'ala inni fi hadis qudsi qala Allah ta'ala inni qasamtul fatihata nisfain nisfahu li wa nisfahu li'abdi. Engkau ada tiyaki itu benar Allah Subhanahu wa taala Fatihah ini kepada dua bagian. Separuhna untuk Allah hingga itu pujian-pujian sareng Allah, separuh nang hingga itu untuk kabulan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean ketika mau Fatihah ka sahabayang alhamdulillahirabbil alamin abayang Allah ajawab bacaan ajunan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin abayang Allah ajawab jawaban sampean setia Abdul Bari mujikan. Ar-Rahmanir Rahim sampai jawab jawaban Allah Subhanahu wa taala setia tangga bula Abdul Bari nyebut tang sifat semaha aku. Malik Yaumiddin tangga bula setia ngaku-ngaku aku. Wahai tangga bula apa sebab tabulan. Ajunan deki pas kapalnya kada itu merasa butuh pun sareng pangeran ketika mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampean Abu Dhabi sareng Allah Subhanahu wa taala ngkuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maha mulja Allah Subhanahu wa taala. Maha nisar Allah Subhanahu wa taala. Sampai doa ibalein sareng Allah. Deui cara mana doa kang kocok. Wahai tangka bula nya ade cara nang doa kang kocok. Ibalein. Mereka ditoki isampiti din sareng Allah Subhanahu wa taala. Mereka dintok ki ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat ibu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nikah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikah untuk kebulana supaya jika artinya sareng Allah ya ceri nyari cara abenta bingko, nyari cara doa bingko, nyari cara Abu Jawan bingko pocing kok ada baru pas ngabala ke korang na aban pas minta kangko. Paham lagi? Jadi cara na doa nih kan, boleh sareng Allah sesampurna Fatihah. Tapi makna dari Fatihah nawa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajunan menabi doa puji. Makanya nang situng riwayat itu bagi afdalud du'ai alhamd. Paling bagus pujian, paling bagus doa kak dito pujian. Karena ketika baaban puji, berarti baaban minta balik sedekah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum doa ini kepuji ada Allah. Mare puji kemudian tanpa aki ka abad ini ja abad nikah lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kak dito lemah ya Rabb. Artinya kalau minta keajunan ya Rabb. Artinya tak akan tak bisa pun apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala ngaoning ja ajunan kak itu situ. Apa jeung kak kira wada apa jeung ajunan situ ngatibi. Ketika berjemaah, napa koro imam napa setuju orang yang baca Fatihah ni? Madhab Syafi'i imam sareng makmum per makmum wajib baca Fatihah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngabada dak kabaaban surah At-Tabu iyyaka na'budu. Dak kaajunan abdina ya Allah nyempe areng ber.
Kak itu dalil bahwa ba'aban kak itu yang juraki mana bi ibadah sunnah yang juraki untuk arang bareng. Tahlil arang bareng, sholawat arang bareng, berjemaah arang bareng. Bolana iya kan na'budu. Kan sebagian ulama nganjuraki ketika ada bu iya kan na'budu ya rob artinya nyempe ada keajunan arang sarang para orang-orang soleh. Karena Rasulullah ada bu iya kan na'budu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada bu iya kan na'budu, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ada bu iya kan na'budu, Sayyidina Hasan Al-Basri ada bu iya kan na'budu, para wali songo satajana ada bu iya kan na'budu, para aulia para rukunun ba'aban Abu Yasid Muhammad Ali Al-Maliki Hasyim Asy'ari Ki Abdul Bari satajana ada bu iya kan na'budu, ajunan abayangaki ketika ada bu iya kan na'budu ya rob artinya nyempe dak keajunan arang sareng. Wa iyyaka nasta'in berarti nyuun pertolongan dak keajunan arang sarang dak ke orang yang pada minta pertolongan dak keajunan pertama kali yang sikak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan termasuk tafsir-tafsir dari Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian minta hidayah dak ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah dak ke Allah Subhanahu wa taala jalan sececek. Jalan sececek cek kelopai dengan Allah Subhanahu wa taala ban ria walaupun nyempel ka engkau tapi cek kelopai ndak ka aulia-aulia engkau. Padahal bisa Allah Subhanahu wa taala manain siratal mustaqim siratal kaya siratal Quran punten tapi sareng Allah pasampung bojeng abak kalaban bojeng para aulia dan sholihin saya terima bojeng sareng Allah Subhanahu wa ta'ala kalaban mau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Asampung kalaban ceulana orang-orang yang saya paringin nikmat engki sareng Allah Subhanahu wa ta'ala engki ka dinto pasera faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim pasera orang yang saya paringin nikmat ka dinto para anbiya siddiqin syuhada dan orang-orang yang sesoleh. Artinya apa? Artinya sang ajunan neng pejeng neng doa sewajib neng pejeng neng Fatihah sebaca neng pejeng ban paling afdal salat neng pejeng ni kesareng Allah ya ajarin supaya aba asampung kelaban para aulia dan sholihin. Asampung kelaban para aulia dan sholihin. Kalaban maus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Bahkan nang tasahud nang awala aba asampung kalaban sholihin nang akhir bajang pakon asampung juga kalaban as-sholihin salastaran ngolok salam dak ka Rasulullah kemudian ada bu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-sholihin nang awal aba asampung minta petunjuk pada orang-orang yang soleh sekak itu juga yang terakhir abah terus alung-alung kalaban orang soleh ngolok salam dekat orang-orang soleh kan Syekhuna Syekh Salim Bahres ada bu ketika abah ngocah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin bayangaki ibadillahi sholihin mulai dari Nabi Adam sampai zaman-zaman kini sehingga sampai ketika ngolok salam dak ka beliau-beliau setuju assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin maka setuju nasrang Allah pakil barokan aulia pakili dak kajunan. Tapi sambian kudu abaya ki mana bi maca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin tek temu loro-loro assalamualaikum ben dari kamu barokan sholihin ni kan cek sampean kapan mula assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin tek temu budi kamang mau temu assalamualaikum imam assalamualaikum Nega termasuk sebagian menangan ba'aban dak ke Fatihah. Malar muka sareng Allah Subhanahu wa taala ibuka makna Fatihah nika. Ibuka paham dak ke Fatihah. Ben khosok ing dalam al-fajr ngatub dak ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu datang atau minggu sebakal datang bakal jelas sakinan tentang masalah qul huwallahu ahad. Malar muka tidak sareng anjuran sampung dak ke Nabi saya taronaki Fatihah ben qul huwallahu ahad. Ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam silfatatil hadratin Nabi al-Fatihah.